Namamayagpag RW 95.1 FM. Dekalidad o musika at makatotohanang balita. RW 95.1 FM. 16th, 20th, and 24th KBP Golden Dove Awards Best Provincial FM Station sa Pilipinas. RW 95.1 FM. Kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nuka rin ka pa. Kenny na ka. Ding pamalakake kayong damdaman bukod lamo king dalo talapagsalita at ela ibat karing manibala king istasyon ng radyo ini. Dakal pong salamat king kayong pamakiramdam. Umpukan Kapampangan. Beto nga oras sa kwentuhan, kantahan, ditak abiru-biru at pamitalamitam. King kakatamong amanong siswan. Balang Sabado, alas 2 hanggang alas 3 tingkat panapon. Programang darala na kakayuning Center for Kapampangan Studies ng Holy Angel University. Ang poning RW 95.1 FM. Umpukan Kapampangan. Kayungan makipagkwentuhan Sabado oras sumpukang Kapampangan Samo-saring kwento atin biru-biru Mag-isosok Kenny umpukang Kapampangan. Balikdan tayong nilabas. Mamuwet siya laring wata Singamanong siswaryang pakiramdaman. Magluto tang manyaman. Mabe-abe sa mansaman Giniking umpukang Kapampangan. Kenny na kayungan makipagkwentuhan Sabado oras sumpukang Kapampangan. Samo-saring kwento atin biru-biru Sosok Kenny umpukang Kapampangan. Woo! Oras, mabilog ang Pilipinas, alas 2 sa isa na po ng panapunan. Balang Sabado, daralaw po kayo ingining programang yampang na po kayo ng Holy Angel University Center for Kapampangan Studies sa RW 95.1 FM. Ini po ingumpukan Kapampangan. Ako po yung kakayong talasuyok, Kian Laksamana. At Francis Musnining, Center for Kapampangan Studies. Habitan nyo rin kayo kuluklukan, paluwal nyo rin kayo papag. Magpatiyangin kayo lalab na rin tanaman at makyabe kiniking umpukang Kapampangan. At kampela po rin kayo nakan na talaturong Kapampangan. Ini po kayo kayong talasuyo, Jano Campo. Irabitanting ko po ng Center for Kapampangan Studies. At ngayon naman po, tanya po palang ba't ng kakatamong umpamiyumpukan. Ini po yung kakatamo pong Balikid King Milabas. Diyan. King kakatang Balikid King Milabas. Primero ng Mayo, petsang 1878. Opo. Ining pangakawan ining Balen Masantul. Dating may palagyuan San Miguel de Masantol. Kitang panahon na ito, duwala rin San Miguel. San Miguel de Mayumo, ampong San Miguel de Masantol. Dapat yung San Miguel de Mayumo, may kanayaking Bulacan. Yan naman San Miguel de Mayumo, uling kay kerak lang gabun ken sakulan. Balo mo sakulan. At bu. Yung makatanam at buho. At ang gaman ngayon yung San Miguel Bulacan, may patindayag kilala karing kayang pastillas, karing kayang minayumong mas santol, pagmayumo. Dapat, anyang mikawani nala, belag na ning San Miguel de Masantol, San Miguel. Mayaos niyang masantol. Pero dakal santol. Kita mo itong sabihan ka rin historical data papers, kaya kwento-kwento na rin mato, masantol, pero alayang alayang basihan nito. Masantol ay wari partner ng Makabebe. Kewani rin, may nga rin mo yung minalin dati ang Makayanex kang Makabebe.
At bayo May 1, bukas kayong April 30, ewari 150th anniversary na ning pangatatag ning Florida Blanca. Wow, happy pala. Hindi pangkaretang bayong documents na mag-surface kayong Ing San Jose de Calumpawi, ne? Yes. Happy ning karelang 150th year akalingon kay sinulat ken, founding anniversary. Yung palang Florida Blanca, iba siya mo kayong Porac, kayong Lubao, Ampong Guaguan, carved out of those 3 towns. Te kumpisan din na retang minunang rencheria, retang asyenda. So binuure at reng may mundar ken reng sikat a Kastilang pamilya reng Toledo, Infante, lalo na reng Infante. Tang karelang estate ket king pagirwan. Nya maligayang anibersaryo kareng Tao Florida, ne? Ados na ning Mayo 1572. Ay, kalamba na po yun eh. Ining pangatatag ning bisita ning Betis, makasuglong upaya king kumbinto ning Tondo. Pues, ing kaduan diling pekamatuang balen, kaduan diling pekamatuang parokya, ketiking lalawigan, yapi ning Betis. Adwa king Lubao. Lubao, San Agustin. San Agustin. Nung lalawin mo, kaya ka na nga rin, may pundara kumbinto nga rin, may nibatan langan, makayanex langan dati, King Tondo. So, yung primary mission station kasi, Tondo ya kanita, Reng Agustino. Pangkiyatang documents, yaka nung muntalang minuna rin, Castilla, Keti, Pampanga, Ing Betis, Ito nga karen peka maragul dealing settlement. Dareng Moros. Dapat, sabihan ng Colin, maski Moros layana, mga ng babi, non-observant Muslims na. Nya, reta pa palang nunuta mo, wala pang impluensyang Kastila, mapamanganta ng babi. Hanggang Moros la. Wag, hanggang Moros la. 4 ng Mayo, 1899. Ini po, dilo kaning General Antonio Luna, ing pisamba ning Asuncion, o katedral ngayon ning San Fernando, kabang payatras la ring puwersang revolusyonaryo papunta king Amianan. Yan. Mitutuki mong Aldo, sila ba niya naman ni San Simon, Anya po ring makibalo, may naliwano ring askeren pisamba na rin, bistama nitang karelang original confederation, nitang shell, at chupan, uling sila ba na lang aginal. Din gagamitan kong term, dilukan ulin talagang reduced to the ashes, Talagang gisa na la, Anya, laltoken, makanano ing sabienda, kamuha ng Antonio Luna, kareng Kapampangan, pauli na ng kakatamong lugod, ampong loyalty ka rin Kastila. At siyempre, uling Ilocano yun. Horen, ng kakatamong Balikid King Milabas. Matudtod ka kayong pansitan Matutod ko kanungan. Alayong kakampi ko, Sir Joel. Ay, pero ito yung pala yung kaong kambeda rin kayo na kan. Ini po yung katawang pong yang amanuan ko. Susundo tala, ring idiomang Kapampangan. Sinabi tang idioma, adwalang miyaluwang salita, potang piabe dala, aliwala kabaldugan. Ketang karelang ordinaryong kabaldugan. Katluneng daki ni, third series. Halimbawa, yung mumunan dili dyan, naburo sabihin ng masla malupa. Yung buri na sabihin ng masla malupa, problemado, o makasimangot, o kaya makasibaktong. Yan. At niya namang aliwang kabaldugan niya nitang potang may pagsakitang kolub, may pagkaslam ko bawari yan. Kasi, ing opposite na ning maslam, mayumo. Keng idiomang Kapampangan mo nun, pa siya sinabi rang, mayumula pamiyabe, mayumula na, mapekat, masali sila pamiyabe, close, Watang maslam na, kinaslam na, May ngari mo ang ngalak, Ing sabon na ning metong, o ing katas na ning metong prutas, watang mo muna gawan din alak, watang mayumuyum na, Istong tinigang may pang mas malambat ka rin, maging yang aslam, maslam na Ano kasi tang sinabi mo kanina, Fraitang, alang sukdo layo mong ikakaslam. Kaya niyang pisabihan tala rin kasebyan.
Bro sabi ta, gyang makanano ko pa kayo mo, datang Aldo, ipagkasira kayo. Walang forever. Matutudya. O ini, what sabihan din ini? Bro sabihan ng Magdalaya. Balo kayo. Teka, lawi-lawi. Teka, lawi-lawi. Ang kasing Magdala, ngayon ni Jang sabihan tayo ka na, naman makapanasakit. Kumbaga, maging kain gamit na. Common expression na rin tao. Ang biro niya mo. Ang masaya pa mo rin yung buri ng sabihan. Kasi yung buri ng sabihan, si Rabontok. Maya murit. Ako, ligman, sanay na ako. Magdalayo. Magdalayo. Or, Maragulya Daralan. Wow. Ay, Maragulya talaga. Makasuglong king amanong Magdalaya o Maragulya Daralan, yapining balbala maluto. Wow. Buri sabihin ta, si Raya naman buntok, murit, mesling, damongkal. Ganang-gana. Istong balbala maluto kasi, istong ebon, balbalya o kaya spakya maluto, bilig niya kanita. Wow. Istong bilig niya, biglat me, mi apsa, uling malaos. Kaya niya, tinendaya may bugok niya. Nya, bugok yun. Yes, nang nasda kang bugok, malbal ka maluto. Wow, balbalya maluto. Basag ang pula, anak yung Tagalog. Ini, panabaka na bakas. Baluminik yan, panabaka na bakas. Yan nga padimdam sa. Malagad niyang magagamit. Wow. Pero sabihan ini, buran, kalingwan, lalong pikasaman. Tang panabakanda ka baka sana. Tangala, wala na, no trace. Tika mo as if you did not exist. So negative yan kayang datang? Okay. Mamo, mimuhayang kitang tango ito. Itang arapin nung mamamati ka aking panagkas. Talagang mimuha kayo. Pero na yung puring akit man, tasabyan man. Tanong mong itang panabakan may bakasing ex mo, penasakitan na ka mo. Kasi yung mga buring... Tanong masakit. Masakit. Siyempre, mong masakit, yung mga buring babalikan. Totoo ito, sir. Pero di naman masakit na kaluwat. Ano masakit? Di ba? Okay. Masali ka rin kaya sakit mo, may nasakit ka, tapos putang bandang tataw, yali na ka pala manasakit. Uling mesani na ka. Nano mo ito, nano mo. Balo ko yung sir. Kabalo. Ano mong pisabihin nyo? Taulin dili. Makaba Iki. Ayan, Makaba Iki. Hallelujah. Makaba Bitis. Makaba Iki. Buri sabihan po, panusig o spoiled brat. Hindi tayo pala ito. Ay, may balo. Halika, sir. Yaka Makaba Iki. Makaba Iki, may balo. Ali ba yung Makaba? Makabaya pa ito. So, ito niya, balo rin kayo nakanyeritan. Ditak na lang. Makaba Iki, panay makatuki. Ang pong kaya, spoiled yan. Ano kayang kain? Panusig. Kaya na kaya ta. Ba't mo na yung maging makabaiking anak ka spoiled? Ali, tapin, kalupan ito nga mo nun. May malyaring turang tangiki na. Makatukiyo kaya tang kaya kasi. Nung itangindana, makanya makabaiki. Makabaiking anak o anak? Ang pomong bala mo itangiki, wali kang meto ngayon ni malingiki, sensitive yung part, may malyaring tagkilan. Diba mo yung aso, ito nga dakurak may iki, makiat ka, impusa, galamusa na ka. Lupisak. Pututanin kayang iki, walimpis talagang yan na buring katagkilan me. Yung fish sabi niyan tang kapayapan. Ay, balo mo, mapali niya luwal kasi eh. Mag-joke yun. Hindi yan makabaya iki. Ay, kapayapan. At tinatang... Ati ka naman comment. Makatakot. Doktek, pakyak. Ano yung pakyak? Doktek na brim sabihan. Pakyak. Pakyak. Ampong Makabaya Santa Maria, potang balumura tanga na ka mapalo yo kaya kamuhanan, de pati nga po niyang kikiyak. Magpapasagyo pa yan. Wow, reta makabala ikiret. Palalo. Hoy, Tita Lord, sabi na yung kanong buri na sabihan, berat. Berat. Exactly. Berat. Thank you, Tita Lord, sa Moy Doktek. Wow, berat. May oras po kayo, Doktek. Ora po nagkakatamong. Yang amanuan ko. Sabihin niyo
Oras, mabiluga Pilipinas, alas 2:18 na po na nagaganapan na po na balik ka po kayong programa. Ini po, Ingumpukan Kapampangan. Kaya kayo niya po pakiramdaman, Ingumpukan Kapampangan. Ang mga bagay na tunay na maganda at mahalaga ay hindi basta-basta nakukuha. Bagkus ito'y nakakamtan lamang kung ito ay iyong pagsisikapan. Ang inyong pagtatapos ay bunga ng inyong sipag, tiyaga at kagustuhang matuto. Gayon din dahil sa pagpupunyagi ng inyong mga magulang. Naway manatili ang kaugaliang ito sa bawat isa at maging gabay sa hinaharap. Ito po ang iyong lingkod, Mayor Maylene Pineda Cayabyab ng Lubao, Pampanga at Pangulo ng Pampanga Mayor's League. Bumabati sa inyo ng maligayang pagtatapos. Congratulations, Batch 2017. This summer, RW95.1 FM, in partnership with BDO and Mitsubishi Car World, presents The Concert King, Martin Rivera, live in Pampanga. Hi, I'm Martin Rivera, inviting all of you May 5 at the Laos Group Event Center in San Fernando, Pampanga. That's May 5th. We'll see you there. Stay with me. Ticket prices at 2,000 and 1,200 pesos. Tickets are available at RW95.1 FM. For inquiries, call 045-963-9595 local 102 or 0905-207-8313. You may also grab your tickets at the following ticket outlets: Toll House, DY Paint Shop, Lakeshore, Barney's Burger, Fortune Seafood Restaurant, Pearl Chi Korean Restaurant, The Souk Restaurant, David Salon San Fernando, LBS Restaurant, SOS School and Office Supplies, and Junjun's Bibingka. Sponsored by Auto Reach Company Incorporated, Clark International Airport Corporation, Fortune Tea House, Hotel, Red Manor, Nepomol Angeles, Nepomart, DuPoint, RCBC Savings Bank, Savers Appliances, TMV Trading Construction and Development Corporation, and Philippine Bank of Communications. Tara na, kwentuhan at kantahan. Kenny, Ingumpukan Kapampangan. Bayo tayo po isanduin kakataong pungumpukan Kapampangan. Burimiya pong Denan Maya pa oras. Ang kakataong pong mag-birthday ngeni ni Melissa Angara. Melissa May. Wow. Melissa May Angara. Ano namang wish ko kayo? Mag-wish na kayo man. Sana dyan birthday mo kapama kayong mamangan. Tapos medyo ma-reduce kung bagya. Okay. Ika... Diyan. Ako love and prayers. Mabulag! Kaya ko gamitan. Ito naman ako seryoso naman. O sige na nga. Happy birthday to you. Sana wish me kay Camel nung nukarin ka man at sana wish na pa yan. Kami pa kasi sigurado na sana manakit na kang taong lugod keka. Baka polo shirt siya pa mo. Takal kayo. Kaya safe ka, wow. Sir Jan. At ini na po yung kakatampong paninayin yung biru-biru, kapusungan at binang pikalian. Yung kakatamong biru-biru, kapusungan at binang pikalian, may pamagatanan niyang ulilaya, imang nano. Kakoy talaga, sige. Nanyo. Game. Ikapangwa mo naman papel. Ulitan tayo. Oo nga, pinanakapangwa kayo papel. Tingkatang biru-biru, may pamagkatanan niyang ulilaya, imang nano. Mang Nano, o ba't po kapugbukan nyo? As na ko po king kalatik-tik. Abalo mo kasi ito. Maranon kong may ulila. Ano naman pong kabalungan ng pangaulila yung pangapandakyo? May naka talaga ni. M19 dyan. Alam pe nga rin pe paragul kako niya ang gaman ngeni malatiko. Hoy, fairness! Makarelate yun? Ay, isip ko niya. Grabe ka. Personalan yan. Pinersonal na kasi. Kaya tayong bagay may kaganti kayo. Eman diretso, indirect. Talagang para kaya yaman. Sige. At ngayon naman po, uling... Kensul Lagabulan.
Yakin nga usan tamong Mother's Month or Mom's Month. Wow. Atin yung basa ng kakatamo pong Sir Fry para kay katamo. Metong yung nano yung basa mo Sir Fry? Ing kakatamo pong kwento, may pamagatanan niyang kabaong ng inangra. Kakabahin nata? O yadyado kayo ng panyuda? Sadyayo po rin kaya kompanyo, uling makapakyakya po ini lalo na nung pengari kayo, ang penganak kayo, medyo makapangakyakya pong bagya. Sadyayo po rin kaya kompanyo o rin kaya kayong tissue. Tama sir, pantunda kang background at ang gamitan ko kay Love Corner ko. Ready na sir? Ita pa ang intro. Intro. Bayo ketang potang basang ko na itasulat ka rin may palugtang kay. Ne? Sige. Okay. Registered nurse siya king America Gina. Sinopaning pepalaway ng nakarin. Dapot, karinero gumete. Pauli ni ngas naking kakamaling pamasay, pauli kay Pilipinas, megdipidyarugo Gina. Pauli na nemo, ing kabawong ng inang na, at nerugo atok yan man. Karugpa na ning kabawong king airport, at anyang ibusnira na ing pasbul, apansingan da ring pamilya na, ing makapekat ne king salamin, ing lupa ning mete. Naabatan ning metong karing anak ing sumabi. Nukurugo, lonyo naman. Lonyo naman rin Amerikano nga rin. Labyasang manyamasan mete. Bare dugo nga sa masa ning bangke, biklat din kabaong. Mi pamulalala, uling ating sulat makapatong king salo ng imara. Kinware iti at sakare binasa. Metong yang sulat, iba't kang lerma. Palwalyaw po rin kay kompanyo. Karing kalugurang kong tatang at kaputol. Ipanupayayo po, ingeke manatok yanin ng king pamanuli ng pasibayo, ken king Pilipinas. Uling tutungas na king kakamal, ing pamasay. Gastos ko pa murugo, ban miyuliya mo ing bangkena, minabot ng $1,350. Makanyan man, ko na buring isipan pa ing sablang magastos ko, o may gastos ko. Importante mo, ing miyuliyay nang ken. Anyway, ating kung maralake kayo, kayagnan ng inang muliken. At yuking gulot ng inang, ing 24 corn beef. Ring Adidas sa susulod ng nang, kang tatang lamiras ren. Ring 5 pari sa digoma, at sukilob na ring aduang blue a Jansport bag, agewa kong ulunan ng inang, tunggalang kayo rugo. Ring miyaya liwang suklati ang pong candy, at sulaking kabuldita ng nang. Karen lang anak ren. Bala na kayong mipit na. Nalamu sana malalaso. Ing Pokemon na stuffed toy, akakaula ng inang, para kayong bunso na yung atsing May. Gift kaya kaya, first birthday na kayong sunlag. Ing meto nga esprit bag, kang simangya. Ateng, at sulaking kilob, reng letrato ng inang. Ang poret ang pinabili ng Mike, a Japanese version ng Pokemon cards. Stickers, ang pong coloring book. Susulod ng inang, ingatlong Ralph Lauren, apatagap, at aduang Old Navy, a kamiseta. Metong kang koya, at tunggalan noman ding kalugurang kong pangunakan. Atin ako, sulod kanyang king fiesta. Susulod ng inang ing ana mapantyhose at 3 wonder bra para ka rin pangunakan kong dalaga. Josie, Lenlen, yang susulod yu ken, pang JS prom yun, loka. Masanting latala ka dring brang ren, agyang ng gown sulod yu. Ating meto nga dosenang NBA caps,
king kabitisa ng inang. Kaya kayo larentang, Koyang Mario, Tony, at kambapang ruming. Denan yung tungga-tunggalan rin pangunakan at itang metong ibiyaya kang pare kong kandong. Ringaduang pare sa Nike wristband ang pong kneecaps susulod ng nang para ka rin lang anak mong mahilig mag-basketball, Koya. Kinakula ringaduang rim Marlboro Green at Winston Lights. King pila tandaring puwad ng inang. Blue Seal yan. Kayo sana gastarol. Patagara mo na Skippy peanut butter. Adwang Pril dishwashing liquid. Meto nga Kiwi glass cleaner. Ampong Chana Colgate Aqua Fresh. Ing makasalaksak karing kilikili ng inang. Kayo nang balang mipit na. Kayo sana misasamsaman na. Meto nga dosenang panty Victoria's Secret ing susulod ng inang. Para kandang miling laren. Balo kurgong yang peka pa nabilin mo. Yan, bayo kumeko, ketang tauli kong minuli. Nedar, makarakal kayong bapang duman kanyan, patsa sinulod mo la rin. Lalo na itang dakalalays. Tang, ing penabilin mong Rolex, susulod na inang. Agad may sangkwanan karugpa ng inang, o tamabating niya. Ringtingga, singsing at kwintas. Ayatin kayabe, Manil Cutter. Aburi mong buri at che. Susulod na lang inang, kuwanan mo ang God. Ing meto nga Ray-Ban, ladies sunglasses, regalo ko king birthday ng ninang asyang ko. Kunepe pasulod kang inang. Kapkapan nyo nemo king ulunana. Makatungkos siyang supot a kulay pink. Ring Chanel at champion na medyas. Asusulod ng inang. Tungga-tunggalan la ring pangunakan. At yung pang miscellaneous, ring pampers, panty liner, cotton buds, cotton balls, table napkin, at Scotch Brite na makifoam. Timbunan ko karing maputing tuwalya. Ilapin ring pekakutsun ning kabawong ng inang. Marakal-rakal na mo rin yan. Anya ko pa mo mamaralang package keng fiesta. Pipitnan-pitnan nyo sang masalese, bangalang mga lalo. Dakal ko pa penyaksak nung nano-nano ken, antimong kape, creamer, Levi's Vienna sausage, Barbie dolls, toothbrush, paper cups, plastic spoon and fork, paper plate, mga lating pabanglo, stationaries, envelope, sabon, matchbox cars, lumang t-shirt, panamulis gamat, miyayaliwang CD, DVD, padlock, miyayaliwang tools, screwdriver, long nose, at miyayaliwa pa. Kabud ko na pa yung abit uling mamaligwa ko. Dakal ko pa sanang buring iyabeken o neng potarugo ma-excess baggage. Potarugo malakwan niya pa inang. Basta pipitnan-pitnan nyo sanang masalese, tang, koya, atche, para kay kayungan. Yan, ikayo na rugong bala kang inang. Pamisa ko nemo, Kenny. Balitanan nyo ko kay ba't na rugong mikot-kutinang. Pakilawe yung masalese nung alang may bating king pemaralaha ko. Balo yun naman rin king custom sampong airport. Ing malugod ke kayo, Igina. P.S. Piblasan niya sana rugong agad, inang. Aliwaya talaga yung surprise. Aliwayang aliwa. Kaburi ko naman mong makaramdam, ne? Sir, kutang kumo, ning ginawa ka nini? Kaya yan. Palasak na yung internet yan. Tagalog yan. Nung arilikas tayong Kapampangan.
Talagang may effort ka pang hindi ka sa Merang Kapampangan. Kasi may kay kang biyero rin Kapampangan ni Wari. Mahilig ta kang stateside Blue Seal. Nano nga usta pare kung daw PX. At ngayon naman Sir Jan, Sir Joel, iyap sa iya po kayo sa bentahe po kayo karta mo 1 million bilang dalo. Kaya rin na pong may mawesya. Pero masanting yun. Yung oras, alas 2:34 ng kagat panapunan. Tama, may damay ka kung may lagyan commercial. At ini pa rin po yung upukan Kapampangan, kaya naman po ako po maglipat stasyon. Ini po yung upukan Kapampangan, daralanya po kaya kayo ng Holy Angel University Center for Kapampangan Studies sa ning RW 95.1 FM. Kaya naman po ako po maglipat stasyon na kan kayo mo po. Kaya kayuya pong pakiramdaman, ingumpukan Kapampangan. You only got 3 days to check out everything, 'cause you know we got everything here. So come on over. Shop at the SM City San Fernando Downtown 3-day sale on April 28, 29, and 30 with one extra day on May 1. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a Suzuki Raider R150 motorcycle. Come on over, SM 3-day sale. Reliable auto service brought closer to you at the Clark Freeport Zone. Laos Auto Services, your professional multi-brand service center, is right in your midst. It offers general jobs for repair and maintenance, body paint and detailing, collision repair and body works. Laos Auto Services at Clark Freeport is backed up by highly trained technicians, specialists in auto paint, detailing, body works and collision repair. Laos Auto Services, your professional multi-brand service center. Open Monday to Saturday from 8:30 a.m. Located along Manuel A. Rojas Highway, Clark Freeport Zone. For inquiries, contact 045-499-8080 or 0908-819-8080. Kaya kayuya pong pakiramdaman, ingumpukan Kapampangan. Oras Mabilga Pilipinas, alas 2:31 ng ngayon panapunan at pa rin po yung umpukan Kapampangan at ngayon naman po ating magkanta para kay katamo. Ngayon yung kagat panapunan natin tamong bisita. Magkanta king meto nga sikat ng kakantara ng anak, pakilala, lumalang kanta ini, may Kapampangan folk song yun, dapat mas pakilala sa masani areglo ng kaputula Andy Alves. Karen pong makirandam karing brother ng artist Santa Rita, panindaran naman ni. Hindi katang bisitang yan ng kagat panapunan, metong yang artistang linabas, kitang sarswelang alang Diyos, akapilang pa, mumipalabas king Holy Angel University, lebasan yung papel ng Clara. Yan ang tayo pong masigabong palakpakan, Igleisel Gail de la Cruz. Sip-sip lang sampagitang lapot-lapot, sikarilyong pakasino, kutang ko pa karigayop, ayop-ayop, kuyog-kuyog, kutang ko pa karangasan, asan-asan malidamdam, kutang ko pa karagi
put si karibyong pagkasinup kutang ko pa karing ito pala dito. Alaya pong Kelly One Ketang original. Bala mo studio version ni agad din sir. Wala maka-record yan. Wala maka-record yan kasi makalukluk ya pa kanyan. Live ya po ito makalukluk ya pa kanyan. What more po tang tinalakad ya. Sula po tano. Sir, nanong pituro-duro. Ay, nulo ka pa. Anong pituro-duro. Internet na. Wah, sabihan ko rin yung paabasa ko po. Coach. Glyzel Gail de la Cruz. Kasanting siwala. Wow. Yung mo naman masyadong dumig. CR kaya. Wow, makabola yan. Sige, gano'n mo. Tandaramdamak Okay. Alala ko rin kung balok kayo. Miras kaya kaming balita, ikaw pala linabas Clara. Ketang alang Diyos. Baluming alang Diyos, classical music na kami kasakit, rehearse, practice, sadya para ketang alang Diyos. Kaya kami kasakat ko po talagang part, kaya pong comedy na po. Kasi never ko pa pong may role na ating comedy. Pero alampasan mo naman uling sabihan na rin Menalbe. Masali semeng gempanan itang papil Kapila kami kung isang magkanta. Mga 7 years old po siguro. May garal ka bang music lessons o ginangwa kang formal music lessons? Ali ko po, pero may kabi ako pong choir Kim Pisamban. Kim Pisamban Anong balen ka? Bakulod ko po. Taga Bacolod ka talaga. Nanong baryo? Parulog po. Parulog. San Antonio. Keng kasumangid na ning highway. Opo. Pero, parulog kayo pamura makatok ng yan Kasi may laharken. Kim pong Bulaon, pero ita pong kayang street. Parulog ya pong Makalog. King Bulaon. Pero nano kayong baryo Bacolod? Bayo kayo Miras King Bulaon. Parulog po. Ita, Parulog. So, datang linipat king resettlement. King wade itang original dang. Lagyan yung baryo. Santig da. Nanong puwera king pamagkwire mo king Pisamban, alang may turo kaya ka, alang may train kaya ka, bang kanta, mabiyasa kang magkanta? Ngayon po, atin pong mag-train ka na. Ngayon Wala mo tinggang voice coach, mga nyan Boyfriend ko po. Mga nyan. Fry and Boyfriend na, award-winning short filmmaker yan. Minyan po siya pakitang nilabas sa kaya. Metro Manila Film Festival. May poras. May poras kaya. Ay, balado ating forever. Manira kayo. Ala naman kasi wala sa Manira kaligaya. Alang sakdalyo mong ikakaslam. See? Ate kung kaya supporter. Pareho kayo. Yan yung problema yun Iking mga sayakin biya, may panyaran yung parasan mo. Sasabihin mo yung realidad, bangay na kayong manasakit. Ay, kayo manasakit. Yung buri kong kutang kaya ating kang kareng makarandam, ulin din damda kasi wala. Ating kang sikreto o ating kang malyaring share, makanano yung sumanting boses yung tao. Kasi, alimbawa, ating kumbalo ipray. Ating kumbalo manikara lang magkanta, duduk-duk na yung buntok na keng ganum, keng drum. Punta kayo kareng da bulubukan, kareng lang mag-voicing. Sisikan lang mo vocal cord, sampo pa. Lang power. Ala kang makanyan. Pumunta keng ilog, kayo magkanta ka keng. Basta, kunwari po pagdating ko pong buring ikanta, ulit-ulit kaya mo pong pag-aralan ng kakatang masaya. Sige na mo, sir. Nanong buring ng ikanta. Itang palagi ng kakanta. Sige na mo, sige, sample. Itang kilala, itang Tagalog dyan, Tagalog yan. Anong kang paboritong kanta? Well, why not a number from Kai? Alang Diyos. Wow. Sige na mo. Punta mabigla niyo. May makukuyo. Malyari. Retang may kapanalbe. May kapakiramdam kaya Alang Diyos. Then ano mo na kayo mong
metong patakmanan mo na kaya mo metong linya kaya nga lang Diyos. Metong mo linyas, ne, sir. Putra kasi minasan porter. Game. Talagang istong Ram Forever, makanyan le. Edising. Bira. Kanta ko po itang beto po ka rin kanta na pong Maria Luz. Sige. Okay. Enrique, bandi ko, bitan ka. Tapo. Sabi mo beto niya. Gusto ya. Murike. Nga na kayo. Talagang mapaminto ya. Sir, mag-joke ya. Bayo ra kabili. Ating kang rin din maya pa oras o may pugayan ka rin kakatang makirandam. Greet ka pong advance happy birthday ka na akong pangunakan po. Carl de la Cruz po. Tema pugayan ka kang boyfriend. Tiyero mo sabi may lagyo. Supportive. At siya po ngayon ni Kenny, boyfriend ko po yung Mark Gregory ba yan? I love you. Yan, kaya kabangal katawan ni Kasiping matutun. Jan, tira. Oreni po, ating magandang kaya katamo kay FB Live, ne? Isa ko po tayo bisang manuala. Repong magandang kaya katamo kang Jane Cabinting de la Cruz, kay Bulacan Lavarene. Erwin Kiambao, Jim Allen Sanchez, James Samson Singge, Alan Tiamzon, Mario Sabado from Saudi, Dennis Demenes from Baltimore. Ay ni, may muna man na oras po karang manal beta aking FB Live, kang Father Ronnie Cao, kay Pusong Kapampangan, kang Adam Morena Musnin, kilalagay ni Mari. Kilalagay mo. Leslie Manalo, ang pong happy birthday mo rin at the same time kaya itong pangmanal bay, John Louis Boy Bartolo. And muli nga po gaya ni Ralph Lawrence at Rodel Lumbang ng RML Enterprises. May pa kaorasan. Maganda may Rodel Lumbang. Kilala mo Rodel RML big time. Makwalta na, sir. Anong oras ngayon? 2:46. Giyang pansit lugluk mo. Makanya mo naman ka Rico Santa Ana. And oras mabil gabi na sa alas 2:46 sa ligan panapunan ni ako po maglipat istasyon po ingumpukan Kapampangan. Lumidya ingamanong siswan umpukan Kapampangan. All in one place ba ang hanap mo? Sugi Mart ang sagot sa pangangailangan mo. May convenience store packed with Pampanga's best products. May 7-Eleven, mini stop at food court. May ISO certified water refilling station ang Sugi Mart. At 35 apartment units na may hot water system at 24 hours ang security system na may CCTV. Sugi Mart is located behind St. Augustine Church, San Agustin, City of San Fernando, Pampanga. Tara na, kwentuhan at kantahan. Kenny, King Umpukan Kapampangan. Oras, mabiri ka Pilipinas. 12 minuto na mo po at mag-alas-stress na kaya naman po umpisan tayo pagkakatamo pong Samut-Sari. Kingkakatang Samut-Sari ay uling lulub na pari. Mapupupos na ing bulan na ng Abril. At lulub na ing bulan na ning Pekamarakal Diling Fiesta. Ing bulan na ning Mayo. Mapilo ka ba no? Ing Mayo yung Pekamarakal Fiesta yan. Ing isingit kayo mo pisasabihan niya rin yung panahon. Nandinabak ganingal do bandang alas 5 medya makirandang ko radyo. Bandang alas 4 pala ating ngayon na Maragul king Mindanao. Davao. Milabas Lanao eh. Ing ngayon ni bandangan king Mindanao, ne? May kakandalapit at masikan. Ito ka nang dinabak 7.2 ya. Skanapin. May kasiraya ko na. Ano yung sabihan ng Dr. Solidum, kitang interview nanding alas 6, uling kanong malalam ya. Anyala yung makaing impact yung babo. Makanyang pala ne. Istong malalam itang kayang sentro. Makaing manyira kayang babo. Anya pilan mo kanong sentiment. May lang tsunami warning pero pilan mong centimeters ing rise ang po pang decrease king water level. Classified dyan pa rin kasing kahit tsunami. Basta any water movement. Ing kakayan ko kaya pari,
Ing panibata na usually niyan, sabihan ng tambing, itang tectonic ne? Actually, yan yung makakatakot. Nung kanong volcanic ya, okay ya mo. Naman okay yan, pero kung parami kitang damage, kitang pwede nang masira, mas makatakot yung tectonic. Kasi pamang muna talaga yung maragulan na gawin yan At saka kasi itang volcanic, bala mo release niya ng vent pressure ito. Stormy ka vent na, release na nitang pressure na, mais na nakalupa retang plates, retang tectonic plates. Lalo na nung ating... Pero sasabihan, dagpang mo rin ka rin scientific nga rin. Masanting na yung kiki mo talagang gabong. Kaya sakit ang matipo niya, mas kanya itang pitik na itang stress na ng tectonic movement Nyatang... Bigyan magsalita ka, Joel. Yung pigaga na ka, kung rin millennials na rin kaya nakan, ila pa may ka-experience ayun din. Maragula yun. Kasi yung maragula yun tauli kaya Pampanga niya pang 1919 ila pa may nga by July 16. More than 26 years ago. Yeah, bala, may trauma lang rin tumurang yung Batangas din kaya nakanggarin. Talagang ngaki mo talaga nating gagaga. Uling pineda experiencing ayun na yan. Pota, masyado lang magpanik. Pota, bigayon. Pota, tilo kayong building. Mag-stampede la. Hindi masyadong mas kani ngayon. Daka laman na sakit. Ito yung worry ko. Habang kayo ngayon na yan, uling isipan ko, ininta-uling kaleldo. Biglang ating mga sikan na ura na daratang na subali king mitauli yung kaleldo. Napansinan mo na, mitauli yung diniklarara yung official start na ng summer. At bala mo naman, salubungan niya namang maranon ng uran. Timbala mo, king panlalawe ko, makuya dyan summer. Kung balo nung tutod lang bagya kasi mo naman din magkaiging yakatang klima May labasan sabi dala niya Ini aranasan ta, medyo malangi yung panahon. Pa mag-forecast na Marami makatugma. Makanyan man po, pansin na nyo, as muking kapali, as naging kalisangan At agaganaka ko niyang malati kami, itong magmayong makanyan, sa biyanda, reng hortelano, niya pagpiestan dayan, uling muna itangakin si kapiesta na San Isidro, patron da ring hortelano. Lalwala ring hortelano kayan, mga dila, limbun la, anwaran ding uran. Uling lalo na retang tatanam mong saluduran, importante yung uran ng Mayo. Rang pale, Ngayon, kareng mapila na Aldo, nga kwento kayo, numpong muran, bandang Mayo, yung kustumbre ako, susundo ko itang gagawa ng apo ko, saluran mo itang uran. Na ano yung maning mumunang uran na ng Mayo, gagawan ta pare, saluran mo yung uran, kakaskas mi ka rin chan mi, pakasikan ka nung chan. May nga riyang laro Wow. Ika-idea kanita. Tanga po mi kanita, lele na pa potang muli kami, panaya na kami, kaskasana na kingan itang uran na ng Mayo. Makanyan man, pablasang piyesta, bula na ng piyesta, intaulin din ng piyesta, king bula na ng Abril, 30, taulin Domingo na ng Abril, pare. Takal lang. May atong kaya ng Santa Maria de Tabungo, itaking Minalin. Managkatlabin, managkatlaro ko, mag-text la, Rino, alam patugot. Kay bat, Minalin niya rin itaking Manyango. So, fiesta muna, Abril 30 naman. Kay ba't kaya tiging makabebe naman kataging Santa Maria? Kaya lang rin pipumpunan mi. Kaya ba't kaya Santo Rosario, Santo Tomas. Magkano na piyestang Abril 30? Naning feast day? Wala mo tapansin ng kaya naman, panauli ring puros lang birhe, keng debosyon keng birhen, panauli rin keng Abril, taulian dilin Domingo. Santo Rosario, Santa Maria, At katuking Aldo, Pirmero, piyesta ng San Jose Obrero, no ka rin yung piyesta dyan? Ini po rin, piyesta king Cavaleran Florida Blanca. King Lakyo sa Rayat, Kalumpang Bola, Mabalakat, San Jose, Lubao. Yan, ang po rin, may ayaliwang baryo pa ang posityo na yung patron day, San Jose Obrero. Pare, ini maragulya naman piyesta. Kapiesta na ni Santa Cruz. Dakala Santa Cruz pa naman, metong kaya siyempre kapilan niyan pare? Kapilan? Kaya nga Mayo Atres. Santa Cruz, Lubao. Yung peka daunan ng Lubao. Santa Cruz Kaya ba't kaya taking Santa Cruz, Santo Cristo, Lubao mo naman. Kaya ba't kaya ni King Santa Cruz, Magalang naman. Ang poking Kabangkalan, Florida Blanca.
karakaldang piyesta ne. Di pa pare. Uwa, kay ba't kaya taking Florida pa rin king Florida Blanca pa rin, taking Kalantas, malapit na Porac ini. Ang pong Santa Cruz, Manibog, Porac. At syempre, dyan, kaya nga 4, katuking Aldo, kapiesta na Santa Monica. Santa Monica. King Lubao, at Impamorin, Santa Monica. Cabalenan, Mexico. At Santa Lucia, Florida Blanca. Uren rin kaya katamong piyesta nga bangan o panayan. Yung Santa Monica na ning sa ano kasi may atong pamagipatron na balen na Santa Monica. Santa Monica, Minalin. Minalin. So, alida din kakayan kaya. Bala mo pagmasosyan day Tangagosto. Tangagosto po rin balang baryo na ne. Wow. At syempre, lulub na yung bulan ng Mayo, yung nanong pagsadyan na yung bulan ng Mayo dyan. Yung Santa Cruzan at Flores de Mayo. Yan. Ay, ini burikyan ko tangya kaya buring palampasan. Nanong pamiliwan ng Santa Cruzan ng Flores de Mayo? Kasi rin nga lo, piya, bere yan. Wow. Yung Santa Cruzan niya, pinitang tradisyonal, may aliwa-liwalang karakter, iba't king Biblia, ang popang debusyon, king Birhen, paparadala sa sagala-dala. In Flores de Mayo, magaganapin king Pisamban o king Bisitas. Wow, flower offering. Wow, floral offering niya kang king Birhen. Paluwal din yung mahinan ng Birhen, kaya rin nga nakadalaga, po rin nakababay, kay ba't na ning misa o bayo misa, o may kan magrosaryo lang, magnobena lang, po kay mampang lang bulaklak king Birhen. Wow. Ito, in Flores de Mayo. O dyan. Si Pia Bedala. Pia Bedala. Kung pipapalitan din yan kay sir eh. Ali, tsaka kay ba ni Santa Cruzan, daretso laging Pisamban, patakay, mag-floral offering. Walang continue. Mapay, pwede mong piyabing, sabat ang po Santa Cruzan. Yan, minsan ko tango kaya taking pwede lang. Ating sabat ngayon, yung sapang bato. Lawanta mo kasi ito naman pamalita eh. Awa. Kabod na mo luluwal. Karang makiran, daming sabat. Ang buwan po sabihin ng ating sasabat, makirima. Sa sabatan de Santa Cruzan, stop de. Pota kay bala mo, may patela. Hapin po yan yung kakatamong Samut Sari! Yes! At ngayon naman po yung kakatamong nanong asan yung kalutong Kapampangan, tutong Manyaman. Eya po yasan ng pang tangin ng panapon, kaya ng kakatamong segment. Malagwaya mo po, ini po refreshment ya pagparimlaya. Bangkanita po, may karimla kayo, gawa kayong very natural inuman kaysa sali kayong juice o soft drink. Panahon na po resantol. Yung pong santol sisigan niya. Muna sabihan, resantol, mas lamlaw, mayumula, kumako santol, balatan nyo lang, pota kayo sisigan nyo lang. Muna sabihan, panabakan niya pong mapino. Crosswise, itang mga tabak yung mga lati. Guys, siya pa na, kaya ba talagang mga lati yan eh. Pota kaya, beye po itaking metong pitsil at indanom. Ligis-ligisan nyo po kay sandok. Ligisan nyo ba ang tabala mo, itang agtanan itang santol, lang po itang lasan, itang kaslam na misamot kay danom. Piligis-ligis siya kay sandok, samamot kay itang danom. Pota pong maglasa na itakit yung danom, labog ya po yung danom, bala mo aslam yung sasa. Opo, takay po, dinan nyo na yung mayumo. Mayumong maputi, bante, mag-darken, mabuti. Tsaka yun po din ang yelo. Yan po yung kayong santol juice. Anya pong malati kami, kimporak, yan pong inuman mo yan yung summer, yung inuman mo. As making kanya manuling, potang inuman mo, mayumo yan, may karimla ka, pwede mo pang langutan nita santol po takay, ngusngusan may itang... Maretang mga yumong santol yan eh. Malyari mo na maretang maslam. Potang dinamang mayumo, magkalasa, milasa. Malyari yan pong panerno yan, kaya kayong merienda. Baya using shake, yan yung gaya. Ligisan niya mo kay sandok. Yan po yung kakatamong nanongasan niyo. At ngayon naman rin kakay pong buring pugayan. Bakit ang po mikakawa-kawani? Pugayan bila ng Taga-Angeles, uling yeni, ing sisig, fiesta. Festival. Wow, ngenipin. Happy sisig. Happy sisig day. Happy sisig day, Pin. Sir Joel. May misip po ba? Sakto nung ninurugol yung pugayan ko. Makanya muri na Brimi lang pugayan din kaya katamong kayabe. Magrandam ngeni. Kayabe dan timo rin po yata tamo rin kaya katamong gagambol kaya nga mano siswan. Siyempre rin kaya katamong bibilog bubuking Kapampangan Center. Paano muna na Sir Robbie rin kaya katamong konsultant. Ang po pa rin Sir Boss May. Din kayabe ako po kaya eskwela kaya naging San Fernando. Kaya naging Depet San Fernando. May paoras. At siyempre kayabe akong katubali ako yung kanakong kabangal katawan ni Agnes. Ang po rin anak mi Anjo Ampoy Justin. Ako po rin kapatid ko yung naiso Columbo sa amis ko na latikan district meeting kitang La Mallorca kang Sir Knight
Manoy. Kabat rempong kayabe ko king obra king Rafael Azadin Memorial High School pamuna ng Ma'am Cas king Mabilog de Angeles City pamuna ng Ma'am Likunanan at nga kayabe ko kitang training me kang Sir Jojo Gonzales, Erwin Villanueva, kang Sir Imay Pedroche. Kare nga kayabe ko king Wood Badge, kang Jane Kabigting de la Cruz, Taula po Bulacan Denny, Magandang Lacanong, Rico Santana, Roel David, Niña Angelo Aquino, Tep Basilio, at kang Tete Santos sa Magandang po king FB. Maya pagkapanap po. Agpangkareng dalto comment king FB, makirandam yung ni Chris Calagwas ning Korea. North, South. South sigurado, South. Middle. Pakipangadita po yung Korean eh. Siyempre rin kaluguran tamo rin Homer Pangilinan kay Santa Maria Minalin Archive. Makirandam lang naman. Maligayang kapiestang kaya kayo bukas king Santa Maria de Tabungaw. Ring kaya katamong kaluguran. Ampo rin kaya katamong kaluguran poetisa, laureada, poeta laureado. Ating mag-birthday nga ning May. Ring kaya katang next week pa mo. At syempre, king Don Honorio Ventura Technological State University, king kaya katang presidente, Dr. Enrique G. Baking, poeta laureado Nestor Galura at Dr. Jean Galura, Trincarelang Kambal, ay anak. At syempre, ring sablang makirandam at mamantabi kaya kami kinig. Tagal kaya muna happy birthday pa si Bayo kang Mel. Alaya sana sasawang sasawag kaya katamo kaya ni poetang kayabi ako mestra Ma'am Cheryl Tayag. Pinutot kaya para makalawi yung marok. Alika din damtang glass aluminum supply. At tinibigyan kayong talasuyo, kiyan laksama ng gawakan tutuking Sabado, kay ni po, kingumpukan Kapampangan, dakal pong salamat. Ding pamalaka kay kayong dimdam, bukod lamo king dalo talapagsalita at ela ibat karing manibala king istasyoning radyo ini, dakal pong salamat king kay kayong pamakiramdam.